আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আপনারা আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। তো আমি বিল্লাল, এখন আমি আছি ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রাইমারি স্কুলের সামনে। তো এখানে স্কুলের কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। তো অনেকেই জানতে চায় বা দেখতে চায় ইন্দোনেশিয়ার স্কুলগুলো দেখতে কেমন বা পড়াশোনার মান কেমন। ইনশাল্লাহ আমি অন্য এক ভিডিওতে ইন্দোনেশিয়ার স্কুলের পড়াশোনার সিস্টেম কেমন তা পরিপূর্ণ একটি ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। Apa kabar? Baik. Oh, baik. Om, kamu orang mana, Om? Bangladesh, oke? Hotel Bangladesh. Lihat mana rumahnya? Mana rumahnya? Dia apa Inggris? English, ya. English, yes. Bangladesh, no? Bangladesh? Bangladesh tadi gelas. Ekor juga orang tadi apa dia tadi? Mainan. Belum. My name is Kontrol. Control. Katanya yang kecil. Assalamualaikum. I'm Abdul Rahman from Bangladesh. You are a teacher? Yes, I'm teacher. This is English teacher. Oh, Hey. madam. Oh. Miss, come here. This is my friend. This is my friend. Assalamualaikum. From Bangladesh. Yes. This is my friend. You know English? Yes. Miss, you can speak English? Miss, come here. Yes, no. Enggak, ini benar. Dari Bangladesh ya. I'm from Bangladesh. Masuk. Just come with my brother. Just visit. Okay. And I come from Multa mainly for traveling in Indonesia. Okay. Your teacher? What you feel country, Indonesia country? You feel? Yes. Alhamdulillah. Okay? Yeah. Bisa Indonesia. Hah? Bisa bahasa Indonesia. Bahasa? Speak Indonesia. Oh, it's no. English. Bisa. Nama? Hilarius. Hilarius. Oh, Hilarius. Oh. Iya. Masuk Pak. Nama? Jaki. Hah? Jaki. Oh, good name. আমি এখন যে স্কুলে আসছি, এই স্কুলের নাম হচ্ছে SD নেগেরি 59 পাঙ্কাল পিনাং। ইন্দোনেশিয়ার স্কুলগুলোর নামের ক্ষেত্রে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে এই সিস্টেমটা। সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা এলাকা ভিত্তিক কোন এলাকায় এই স্কুলটা
এবং স্কুলের তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে সময়কাল সেই অনুযায়ী তারা সিরিয়াল মেনটেন করে তাদের নামগুলো রাখা হয়। Hi. Nama? What is name? Name? Nama? Nama? Name? Nam? Nama? Nama saya Laura. Laura. Oh, okay, good name. Good name. What is your name? Nama? Huh? Oh, what is your name? Laura. Oh. Okay, good. Nama? Okay. Hello. Which class? You? English? No? No. Nama? Laura. Okay. For you, for. Good. ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আমি যতটুকু স্কুল নিয়ে আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে ইন্দোনেশিয়ার। আমি স্কুলে হঠাৎ করে আসাতে আমি প্ল্যান করে ভিডিও করিনি। আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে স্কুলের পরিবেশ এবং ক্লাসগুলো দেখানোর চেষ্টা করলাম। আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটাও জানাবেন। আর স্কুল ভিত্তিক ইন্দোনেশিয়ার স্কুল ভিত্তিক বা ইন্দোনেশিয়ার কোনো বিষয় যদি আপনাদের জানা থাকে, অবশ্যই জানার ইচ্ছা থাকে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি আপনাদেরকে নামা আজকের জন্য পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।